Ang mga nagunang balita, Bagyong Henry migawas na sa Pilipinas. Kanhi Highway Patrol officers nga nalambigit sa pagpamanhigpatay ni Attorney Noel Archival niingong gipeke sa NBI-7 ang mga ebidensya batok kanila. 2 milyon pesos nga kantidad sa alahas nakawat sulod sa SM City Mall sa Cagayan de Oro. Sa atong lukop nasod, sa Davao, 15 anyos gilugos sa kaugalingong amahan. Maayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibya Miyerkules karon Hulyo 23, tuig 2014. Kini si Jay Sandoval maghatod kaninyo mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Ang bagyong si Henry nigawas na sa Pilipinas kaganinang buntag. Matod sa Pag-asa, si Henry nga dunay international name nga Matmo nihinay na sa tropical storm samtang nagpadulong paingon sa Taiwan. Samtang dunay bagong low pressure area ang nasigpatan gawas sa nasod sa 1,030 kilometers east sa Visayas. Atong sayran ang dugang update ni Alice Canasa gikan sa Pag-asa Mactan. Alice? Ulayng kasayuran sa lakat sa itong panahon karong adlaw. Ang Luzon ug ang pasadpan nga bahin sa Kabisayan makasinati yapon kini monsoon rain. Ang uban nga dapit sa atong nasod lakip na niini ang tibok lalawigan kamong dakbay sa Subo makaangkon gihapon kitag panagsang pagpanag-om ug inubanan usab kini sa panagsa ug daklit nga mga pagulan-ulan panugdog ug kilat. Kasarangan nga tus makusog nga hangin gikan sa bagatang kasadpan may magpasulad nga muhros sa Kabisayan ug Luzon. O gikan usab sa bagatan nga tunod sa bagatang kasadpan ang hangin nga muhuros ditong dapita sa Mindanao. Ang kahimtang sa itong kadagatan sa tibuok nasod, kasarangan nga tunas may pagkabaluron. Din hinalang kutob ang atong weather update. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, Alice Canasa. 5 ka mga kanhi opisyal sa Highway Patrol Group sa Central Visayas ang miingon nga gipeke sa mga opisyal sa NBI-7 ang ebidensya sa pagpamanhigpatay kang Attorney Noel Archival. Ang mga miyembro sa Highway Patrol Group niluwat og complaint ngadto sa Ombudsman ug miakusar nga gisumeter sa mga NBI-7 agents ang gibuhat-buhat nga ebidensya aron pagsuporta sa pagpasakag kaso batok kanila sa Cebu Provincial Prosecutor's Office. Apan si NBI-7 Chief Attorney Max Salvador miingon nga wala sila'y paki basta kay gibuhat nila ang ilang mga trabaho, wala sab sila mahadlok sa mga kaso. Ang mga miyembro sa Highway Patrol Group kinsa mi-deny sa ilang kalambigitan sa pagpatay kang Archival, gitaktak sa ilang mga trabaho ug kasamtangang anaa karon sa Personnel Holding Administrative Section sa Kamkrame samtang nagpaabot sa resulta sa administrative inquiry. Mokabat 2 milyon pesos nga alahas ang nakawat sa mga tulisan sulod sa SM City Mall sa Cagayan de Oro kagabi. Makita sa maong mga hulagway ang mga empleyado ug mga shoppers nga nanggawas gikan sa SM City Mall kagabi human sa nahitabong tulis. Si Konsehal Ramon Tabor, pangulo sa Committee on Police, Fire and Public Safety, nibutyag nga gibana-banang moabot sa 10 ka mga lalaki ang misulod sa tindahan ug nahimo ang krimen sulod lang sa 5 ka minutos. Dugang ni Tabor nga posibleng ang mga suspect mausab ang nalambigit sa pagtuli sa usa ka online casino sa syudad. Matod ni Tabor nga si City Police Chief Superintendent Graciano Mijares misiguro sa pagdugang og mga pulis karong semanaha alang sa seguridad sa syudad. Si SM City Communications Officer Ivy Guantero misulti nga wala ray naangol sa insidente. Magpatawag og emergency meeting si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno kauban sa mga pulis ug militar ug ubang ahensya karong adlaw kalabot sa insidente. Sa atong lukop nasod sa Davao, dalang pagbasol samtang giangkon sa usa ka amahan ang paglugo sa iyang kaugalingong anak sa Purok 8, Barangay 37D, Poblasyon. Sumala ni Alan Corpus, nahimo niya ang krimen niadtong Domingo sa kaadlawon samtang ang asawa na malengke. Matod sa biktimang si China, dili niya tinuod nga pangalan nga daw abi niya nga namaraygra ang iyang amahan apan sa dihang gipanamastamasa na siya ni sumbong na siya sa iyang inahan. Matod ni PO3 Rizalito Capis, hubog na nga miuli ang sospek ni atong tungura og posibleng migamit pa og ilegal nga droga. Sa Bukidnon, 2 ka lalaki ang patay human naipit sa dump truck niadtong Lunes sa sitio Mamaon, lungsod sa Talakag.
Base sa investigasyon, nasayran nga puno sa mokabat 600 ka mga sako sa semento ang truck nga nagsubay sa pabahada nga bahin sa sitio Mamaon ug sa pagliko niini kalit kining nawadan og balanse ug nabalitok. Ang biktimang sila si Nilbert Palanga ug Jason Palanga kinsa nang hitch lang unta mao ang natabunan sa mga sako sa semento. Gawas sa duha duna sa laing unom ka mga nang-hitch sa truck. Gitataw karon nga posibleng overloaded ang maong sakyanan hinungdan nga nawad-an kinig balanse. Dinhi sa Sugbo, mukabat sa 350,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog nga migo sa usa ka apartment kagahapon sa Barangay Luok, Dakbayan sa Mandawi. Ang Mandawi Fire Department nakadawat sa alarma alauna 10 sa hapon, samtang nakontrolar ang sunog alauna 42 ubos sa Task Force Alpha. Sigo ni Senior Fire Officer 3 Roy Garcia nga usa ka electrical short circuit ang hinungdan sa sunog nga nagsugod sa kwarto sa usa ka Jonathan Gallo. Wala rin nakalas o naangol sa insidente. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang parte sa nasod. Sa atong pagbalik ang balitang showbiz. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.suns.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. My Husband's Lover posibleng magka Part 2. Iron Man actor Robert Downey naguna sa highest paid actor sa Forbes. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Kibutyag sa direktor sa My Husband's Lover nga si Dominic Zapanta nga open ang doors sa posibleng pag-produce og Part 2 sa My Husband's Lover. Apan gideny niini ang mga rumors nga dunay plano sa paghimo og movie. Ang My Husband's Lover usa ka hit teleserye sa GMA Network nga gibidahan nilang Carla Abellana, Tom Rodriguez ug Dennis Trillo. Sa kinitaan nga moabot sa $75 million, pabiling nanguna sa listahan sa Forbes highest paid actors si Iron Man star Robert Downey Jr. Kini sulod na sa duha ka tuig. Gipahibaw sa Forbes nga ang kinitaan sa aktor gumikan sa iyang malampusong pelikulang Iron Man nga makita og $1 billion sa mga sinihan worldwide niya noong 2013. Si Downey gisundan ni Dwayne Johnson sa iyang $52 million sa pelikulang Hercules ug San Andreas. Ikatulo si Bradley Cooper nga dunay $46 million ug si Leonardo DiCaprio nga dunay $39 million. Sa Showbiz Chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug follow pod mi sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa itong pagbalik ang balitang sports. Typhoon Yolanda devastated central Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities.
Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details and mechanics of this campaign, visit us at clickforacause.ph. More clicks mean more help. Click now! Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa mga tanhang norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Anian na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Had your daily dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Exhibition game tali sa Gilas Pilipinas ug NBA Stars gikanselar. Coach Freddie Roach mibutyag nga maglisod si Manny Pacquiao sa iyang kontrang si Chris Algieri. Si Daryl Anunciado sa Balitang Sports. Wala na hinayon ang gikahinamang exhibition game kagabi tali sa Gilas Pilipinas ug NBA Stars sa Smart Araneta Coliseum. Kini human gikanselar sa mga tigpagsiugda sa mong duwa sa wala pa matinong rason. Unang nahibalaan nga wala midayon og anhi sa nasod sila Blake Griffin ug Paul George aron mosalmot sa mong tune-up game. Dismayado ang mga basketball fans na nagatang sa mong duwa apan misaad ang mga opisyales sa PLDT nga mahatagan sila og refund. Apil sa mga NBA stars nga makalaban unta sa Gilas mao sila James Harden, DeMar DeRozan, Brandon Jennings, Kyle Lowry, Damian Lillard, Terrence Ross, Kawhi Leonard, Tyson Chandler, Matt Barnes, Ed Davis o Nick Johnson. Giangko ni Coach Freddie Roach nga maglisod gyud si Manny Pacquiao sa pakigharong niini kang Chris Algieri karong Nobyembre 22 sa Macau, China. Matod ni Roach nga kinahanglan ni Pacman ang mas duol nga engkwentro tungod kay gamiton ni Algieri ang iyang height advantage. Si Algieri adunay gitas-on nga 5'11", samtang ang People's Champ 5'6.5" lang ug aduna sad kini reach advantage. Nanganti usab si Algieri nga pakuratan niini si Pacquiao sa ilang panagharong. Dugang niini nga kung mudaw siya kontra ni Pacquiao, sunod niyang hagiton ang pound for pound king nga si Floyd Mayweather Jr. Kini si Daryl Anunciado alang sa Balitang Sports. Sa Lotto results, niadtong Domingo lang dunay nakadaog sa Lotto 649 ug kagabi dunay nasabswerteng nakadaog sa Lotto 642. Solo niyang nakuha ang kapin sa 6 milyones ka pesos nga premyo. Samtang bulahon unya ang Grand Lotto 655 ug Mega Lotto 645. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita.
natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow po ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Maguban-uban na sabta ugma gikan dinhi sa Sunstar Cebu Headquarters kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.